arkadaşlar, Burak Red Dead Redemption'ların yeni bölümüne hoş geldiniz. Red Dead'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son artık Abigail'i falan kurtarmıştık. Ve onlarla takılmaya devam ediyorduk. Bakalım şimdi neler gelecek başımıza sevgili arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Abigail'le olan görevimize giriyoruz. Evet. What you cooking? Same thing I've been cooking the past 15 years with the hope of poisoning you. Salak. Ain't working so well. Not yet. Be honest though, tastes bad enough to kill a man. Bö. I never was much of a cook, but I did try to be a good wife. And you have been. Given what we was and what we came from, I think we've gone and done okay. I look at Jack, I look at him, and I think we've been blessed. Maybe he can be something more. He's a good kid. He can be whatever he wants to be. He ain't gonna be no frontier gunslinger killing and running those gang, though. That way's over. Railroads and government and motor cars and everything gone and done away with all that. And he ain't gonna marry no orphaned working girl running with a bunch of hucksters, neither. If he meets one like you, I hope he'll marry her. Stop. For an illiterate gunslinger, you sure know how to make a girl blush. O adam iyi kabul etmiş bu kadını ha. John, you have got to go deal with them. They've broken into the silo again and are eating all the corn out from it. Of course, my angel. Get out of there. All right. Come on. Scat. Shh. Ya bir de kuş mu vuracağız şimdi kardeşim? Mısır kovanına dalanları, mısır kovanı değil, neydi lan onun? Mısır silosu. Arkaları korkut. Lan çıkın gidin lan. Evet, o bir yanlış oldu galiba. Lan. Alın lan. Lan bırakın mısırlarımızı. Amanamıyormuşuz. Ya gariban kuşları da vurmak istemiyorum ama kardeşim, siz de bizim yiyeceğimizi yutuyorsunuz oğlum la. Hadi başka kapıya kuşlar. Bayağı bir uzaklaştılar aslında. Bunlar inşallah böyle kaçıyor değil mi? Sanki pek de kaçmıyor gibilerdi ama. Abi bayağı bastılar gittiler ya. Yani kargaları korkutmak için daha ne yapayım anasını satayım. Hepsini vurayım. Böyle üste çıkma imkanımız yok zaten. Bak yine yiyorlar bak. Bayağı dandik bir görev lan bu. İçeri girdiği gibi vurdum. Bak tam mermi değiştirecekken geliyor yavşak, görüyor musun? Heh, tamam herhalde. Kaçsanız iyi olur sizin lanet kuşlar. How about that stew? Bu muydu lan görev? Harbi görev gibi görev ha. Tamam, hadi gidip yahnimizi yiyelim. Ne haber Jackie? Hop. John, we got a telegram from some lady friend of yours. Bonnie. Bonnie something or other. Something you ain't telling me? Bonnie McFarland. She's a friend. Saved my life when I went after Bill and nearly got myself killed again. Oh, and now you two's in the habit of sending each other letters. How very nice. It weren't nothing like that. What's it say? I don't know. I can't. Well, you know I can't read. Give it here. You read that thing out loud. I ain't hiding nothing. Kandır lan. Sevgili
John falan desin böyle. Aşkından Mr. yanıyorum Marston, falan. Stop. Need corn sacks. Stop. Emergency. Stop. Weevils and moths ate entire county supply. Stop. Stop. Can you help? Not exactly the most romantic request now, is it? I guess not. She saved your life, you say? Yes, ma'am. Well, then you're gonna have to help her and her family out. We've got a plentiful supply of corn sacks over near the silo. About the one thing Uncle didn't manage to have stolen while we was gone. Okay. Hurry back, John. And John, what's she like? Sülün gibi. You know. A little bit like you, I guess. She's a woman in a man's world. Hadi gidelim. Gidelim kalk gidelim. John, wait! Ne oldu kız? Zilli. Maybe I should meet this McFarlane woman. Kıskandı. Well, come on, man. Let's get going. Kıskandın mı kız? Züllü. He? Gel. I don't think I can let you go off again without me. Fair enough. I'm glad of the company. You only had to ask. Ask? I was waiting for you to ask me. I thought you'd want to keep an eye on the boy. Oh, while you were off cavorting with cowgirls in the next county? I don't think so, John Marston. I just got home. That Jack has seen enough of me for a lifetime. So, is she married? This phony Yok McFarlane? bekar. No, What does she look like? I don't know. Süper. Sarışın. Pretty normal, I Fena, suppose. fişek. No, normal as in 2 eyes, mouth, nose, that kind of normal. Besides, ain't no woman fine as you. A little Ulan John. flirty. Now we're finally getting somewhere. If you find yourself in a hole, the first thing to do is stop digging. Another pearl of wisdom from John Marston. I sure do miss those. I never took you for the jealous type, Abigail. I ain't jealous so much as curious. You heard what she wrote. It's just some corn. She saved my life, and she was decent enough to me, so I owe her this much at least. Lan kafam beynim şişti arabanın gürültüsünden ha. How did she save your life anyway? She found me half dead on the side of the road and took me to the doctor. Most folks would have left me there. Half dead from what? Bill didn't take so kindly to me visiting unannounced. Bill never did like surprises. How was he? Same as he was when we left. Angry and dumb. Taking his revenge out on the world. People down there was really scared of him. A Bill? You gotta be kidding me. He was only surprising if he was afraid of dumb fools. Bill weren't so bad, but when Dutch went crazy, Bill took it hard. For a while, we all thought we'd found something right. A better way to live, but it was just a lie. So you saw before they did. Maybe. But they was still kind of a family. A family that left you for dead. You knew the truth, John, and they hated you for it. Yani aslında gerçeği bilen Arthur'du bu arada. They take Who? those government bastards. Where did they hold you and Jack? I ain't sure. They kept their eyes covered there and back. Can't have been too far from here, though. They treat you right? It ain't the first time I've had a gun to my head, John. You're forgetting your marriage proposal. Very fun. So, they learned pretty quick what would happen if they laid a finger on me. Sons of bitches. It wasn't them or being there. I didn't care about that. I've been in far worse situations. Evet duydum Dutch sayesinde Abigail'cim nasıl durumlarda bulunduğunu. You came. Thank you so much. We lost the entire harvest. Miss McFarlane, I'd like you to meet my wife, Abigail. Oh, ain't you quite the gentleman all of a sudden? It's a pleasure to meet you, Mrs. Marston. Likewise. Thank you for saving my husband's life. And for teaching the miserable goat some manners. Among other things. I didn't teach him anything. I know better than to try to change a man. You should meet my father. Oh, people can change, Miss McFarlane. John and I have to believe that more than anybody. This is a decent first harvest for you, John. You should be proud. That's good land you got there. How are you feeling, Mrs. Marston? From what your husband told me, it must have been awful for you. I've been through worse. And I knew he'd be back before too long. He can't cook a meal to save his life. Abigail, in my darkest hours, when I was most homesick, just the thought of one of your rat meat stews kept me pushing forward. Well, about as amusing
has a weeping saddle sore, ain't he, Miss McFarland? If you're gonna start yammering about women's work, John, I'd say you might be in the wrong company. I'd say so too. I never felt so outnumbered. Ya oğlum bu Abigail, şimdi çoluğu çocuğu var bizim John'a, da bir şey demiyorum ama Bonnie daha iyi ya. Vah Bonnie'm vah. Bonnie de tutuk zaten bizim John'a ama ne yapsın işte, elden ne gelir ki. Bak bak üzülüyor, görüyor musun bak. Biz olabilirdik diyor. Bak arkasından bakıyor. Bu giden diyor biz olabilirdik diyor. Ay Bonnie vay. Vay Bonnie vay 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 Bonnie vay. Bugün de Bonnie için yakıyoruz. Abigail alayım sana kuma bunu ben. Ne diyorsun? Oh, that was the same as Bonnie. That was her, all right. She's pretty. Normal, like I said. Well, you always wanted to be a rancher. I'd have thought she'd be just your thing. The perfect rancher's wife, if I ever saw one. I already got a rancher's wife. I'm only teasing. I like her. And I'm glad she saved your life. Most of the time, anyway. The McFarlands are good people. She did blush better than a shepherd's sunset when she saw you, though. I have that effect on women. You've clearly had one too many blows to the head. You ain't wrong about that, Mrs. Marston. Aralarında gibi çok iyi ya. That's quite a ranch they got there. That'll be us someday. As soon as we get back on our feet. I don't know, John. How many times can we start again? Outlaw and a working girl. We ain't exactly farmers. We are now. Forget that life. It's over. Do you really believe that? We have to. It's the only way we'll ever have a future. The life we led, that doesn't go away. It's never over. You think those government men are just gonna Kusura leave us bakma. alone Ay now? ezilmedi lan. The whole gang's dead. I did what they asked. That's it? The life of crime forgiven? We're back together, ain't we? Till they decide you owe them something else. Sometimes I think I was the stupid one for believing I could get out. Maybe Dutch, Bill, and Javier were just being honest with themselves. You ain't perfect, John, and I sure ain't. But you're better than they are. Than they were. Maybe we can't change. But we gotta try, for Jack's sake. Even if we have to start again 100 times. It's better than going back to what we were. Yalnız ikinci oyunun hikayesini hiç düşünmemişler ha, ben size söyleyeyim. He's been through a lot. Sonradan bayağı bir üzerine gidilmiş yani It'll belli. take time. For a while, his world was safe, normal even. Then it got turned upside down again. He ain't saying much about it. I've tried to talk to him, but how do you explain any of it? He hides away in those books of his. Wouldn't you? It ain't like the real world's done him many favors. He's just been kidnapped. He grew up with the gang. That's no life for a boy. We did our best to protect him. Come on, John. He saw things no boy should see. Well, now we got a chance to make it right. Tabi canım, kolay bir çocukluk geçirdi diyemeyiz yani, evet JK. Ama ne yapacaksın yani, böyle bir hayat. We did good today, John. Anası motor, babası I guess I better go eşkıya. fix us something to eat. Koş kız koş. Koş. Koş bir şeyler hazırla hadi. Koşuşa bak, gidişe bak. Pekala. Evet, bir oyunumuza bir kayıt alalım. Sonra bir Jack, bir de U diye görev var. Onlara da gidelim. Gel gel gönüşüm gel. Gel çok karışım. Gel gel gel. Şöyle bir kayıt alalım. Evet, şu an iki görev de kapalı bu arada arkadaşlar. Bir kayıt daha alıp zamanı geçireceğiz o zaman. Sandıkta ne varmış? 6 patlar mermisi varmış. Peki bir daha alalım. Kayıt alıp zamanı geçirelim değil mi? Evet. Artık. Lan göreve hala girilemiyor galiba. Ha yok, şu an girilebiliyor, tamam. Sanırım giriliyor. Bu arada U kayboldu lan. U'ya gitmeye herhalde. İlginç. Tamam. Bir de C gidemeyeceğiz gibi galiba ya. Dur bakayım, sanki başlamayacak gibi bu görev. Evet evet, yine başlamayacak. Halen şu an burada değil, daha sonra da girer gel.
Ha Jack gel lan gel. Geliyor bak. Ne yaptın Jack'i? Ha evlat. Seninle bir işimiz var. Muş. Beni çağırmışsın. Hayırdır? Geç bakalım deli olan. Tam gün doğarken. Gidelim bakalım görevimize sen. Kitap okuyor yine. Bak yine kitabında bak. Adam olacak bir çocuk ya. Adam olacak bir çocuk. Oku oğlum oku. Baban gibi it olma. Klasik bir replik. What's the book, boy? Nothing, sir. What's it about? Well, it's an adventure, sir. Set out in the West, and it tells this amazing story of how people killed the savage Redskins, and how this man, this brave man, hunts the man who killed his father. I'm glad you're enjoying it. Talking of adventure, how'd you like to learn to track elk? Really big ones in the valley this time of year. We could use the meat. Well, I know you'd rather read your adventures. Trust me, this can be very enjoyable in its own way. I suppose maybe it's a little less dramatic. Çocuğun böyle şeylerde gözü yok ya. Let's go, come on. You may get to see me get gored by some massive wild beast. Then you can write a story about that. very funny, Paul. I've forgotten how funny you was. Grab your things. Çocuğun böyle işlerde bezi yok aga. Yok hiç böyle işlere. Yani yok ava gideyim. Eşeğe bineyim falan. Gerçi bir ata binmeyi biraz seviyor da. Mevzuya gireyim falan öyle bir olayı gözü yok. Ne haber köpekçik? Zamanında sen de zehirlendiydin, seni de kurtardıydım lan, hatırlıyor musun? All right, now stay close to the dog, son. Come on. Evet, Rufus'u takip edeceğiz. Stay back and I'll show you how to make a kill. Whatever you say, sir. Haydi Rufus, bul bir yakayım Sure bize. you're ready for this? I guess so. Now the trick to hunting is calm and patience. You gotta think and move like an animal to catch an animal. A rifle helps, doesn't it? Elk don't stand still, son. I wouldn't know. This is the first time you've taken me hunting. There's lots of things I ain't done with you, but I'm gonna try and make up for that. Come on. You don't seem too excited about this. What do you want me to say, Paul? Yippee? Are you sure you're all right? I mean, I know all that business must have been hard on you. It wasn't nothing. I'm not a kid anymore. Well, it won't happen again. It's over. Until the next time, you mean? There won't be a next time. Look, you picked up a scent. Come on. Don't make no more promises, Paul. I've heard them all before. Çocuk da haklı. Devamlı olay çıkıyor anasını satayım. You know, one time I hunted a bear up in tall trees. I read this story about a girl who was raised by wolves. She'd hunt goats with them and everything. Sounds like a tall yarn to me. Taller than a boy being taken from his home and locked up in a dungeon. I'm just saying. Maybe you spend too much time with your head in those books. I thought you and Ma wanted me to read. Look, I see one. Nerede lan? Yeah, I see it. This one's mine. Stay with me, son. Shouldn't we be saving those bullets? Bok yoluna gitti. Go. Down. Oh. Last Oğlum step. çakallar makallar mı toplanıyor la başımıza? Hope you were watching. It'll be your turn next. Yürü Rufus. All right. Let's see if we can find some more. Bir tane de seni indir bakalım deli olan. Let's go. Jack'in koşuşa bak ya. Ulan Jack. Koş Jack koş. Find
Find another one, Rufus. Haydi Rufus bir tane daha. You can't stop me now, old man. Let's go. You ready to take a shot, Jack? Of course, Paul. Remember, it's all about timing. Wait for your moment. Don't snatch it. I know. I saw how you did it. You say so. All right. When he finds him, you take the lead. Oğlum göbeği çok garip gidiyor la. Haydi Rufus bul bir tane daha bizim oğlana. What is it, Rufus? Bir tane de bunu bu vursun da bu vuramaya da bilir, gazma gibi bizim Go oğlan find biraz. him, Rufus. Easy. Find him, Rufus. Find another one, Rufus. Look, they're over there. Let's go. Yeah. Ya ben vurayım da bizim oğlan vurmayacak mıydı arkadaş? You can do this. Baba sayfaya bak. Yapıştır lan. Oha duy vallahi indirdi bir tanesini bak. Görüyor musun? Isn't that Hop. gonna scare him off? Aga tüfeği bıraksam daha mı iyi olur acaba? Nereye gitti la? Come on. Should I be shooting my gun too? Whoa. Good kill. Tamam indirdik. Saw how I cut the meat, Jack. Now it's your turn. Jack sen aşağıda mı yapıyorsun oğlum? Bunları niye vurdurdun lan bize madem? Koy bakayım derisini. Yapabilecek mi? Lan bu elini kesmesin şimdi, bu kolunu bacağını, parmağın biri gitmesin lan Jack. Bakamıyor ki. Valla ben de yapamam herhalde ya. Ben kıyamam hayvanı, ben vuramam da yani. Nice Ben work, avcılığa son. karşı bir insanım. You're a quick learner. Now come on. Let's get this meat over to the trading post at Manzanita. Easy. Come on. Yani ben sadece abi bir insan eğer You're good, son. açsa kendisi için bir tane vurur. Okey, ona okeyim ama bu keyif için avlanma falan var ya, bu vahşet be abi bu ya. Bu cinayet, bu hayvan, gariban hayvan ormanında kendi kendine takılıyor. Keyif için gidiyorlar hayvanı vuruyorlar ya. Come on. Karşıyım bu olaya vallahi arkadaşlar. Valla boş Rufus, sen de geride kalma çok ha. Öyle avcılık mavcılık bunlara gelmez o işler. All right. Here we are. Orada satıyoruz ha. Jack, you wait here. I'll be just a moment. Bana da giyini burada satacağız. Selamünaleyküm dayı. Howdy, friend. Elimde sana satacağım bayağı varmış lan bende. Bunlar alınmalık, bunlar satılmalık aynen ha. Tamam sattım. Nice doing business with you. İyi günler canım. Gerçi ben parayla ne yapacaksam bu oyunda para bayağı bir gereksiz All gibi işte. done. Let's head home. Hadi gidiyoruz. Anca silah alırken yarıyor. Bir de save'de bazen. Onun dışında pek paranın bir olayı yok. Ama tabii birinci oyun ve ikinci oyun arasında arkadaşlar manyak deli bir fark var ya. Yani mukayese edilmez iki oyun. Never you mind. Enough to keep Rufus out of the stewing pot for a couple of days. And what about me? What do I get? You get to eat, son. But I did half the work. That isn't fair. What can I say? I'm another corrupt landowner. Come on. Oğlum sen de yani baban alacak parayı tabii. Ne yapacaksın sen parayı? Ne yapacaksın parayı? Sen babaya aldın ha. Oha. Hop şuradan atlarım geçerim. Mekan bizim oğlum.
Let's go. Oh, Paul, that was so much fun. I can't rightly believe it. Sardı Just değil like in mi? the Sardı books. değil mi? We'll do it again soon. Now get to your chores. Aferin evlat. Pekala. Onurumuz full oldu oyundan, nasıl satayım. Fullledik. Hayır, Jack'le bir görevimiz daha. Bak bak bak, oraya buraya sıkıyor bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Jack! Lan ne yapıyorsun oğlum, evladım lan? You're tensing up. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. No, show me and you'll just run off again or something. Oğlum daha demin eğlendik ya. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolves been after the herd. Gotta get out there and scare them off. You wanna come with me? Abi sürü getirme görevi olmasın, gözünü seveyim. Çok sıkıcı bir görev ya. Harbi sürü getirme olayına tav oluyorum ya. Çok sıkıcı. Come on. The dog will soon sniff them out. Hadi yine Rufus, götür bizi nereye götürüyorsun. Haydi Rufus. Ya kalk kalk gel ye. Rufus ye. Abi dilimde yara çıkmış, çok acıyor ya. You know that. Why you gotta treat me like a kid? Çocuksun. What fathers do. We're just trying to look out for you. You can't just decide to be a father when it suits you. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you're telling me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Jack'cığım sen de ergensin, gayet normal. Baba da başında yok, gayet normal. I don't mean to be moody. I'm glad you're home. I really am. It's just every time you go off, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make you, can they? It's complicated, but it seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Come on, easy up now. Who was your father like? I didn't really know him. He died when I was just a boy. Died of what? Why do you want to know? Well, it just sounds like a good story, that's all. It really ain't. He died in a bar fight. At least that's what they told me. Yeah. Bir bar kavgasında Jack, ölmüş herhalde. he's found a scent. Don't fall behind. Burada da güzel siyahlar vardı ha. Paul, is Uncle really your uncle? Yok. At least I sincerely hope not. He's probably lots of people's father, though. Well, why do you call him Uncle then? Folks always did. Probably because he's always been older than everybody else. He was old when I was a kid. He was old when I was a kid, son. God must have had some purpose for keeping him on this Ben earth. çocukken de her şey. Now, let's keep moving. Herif harbiden anasını bir, I ilk sure as oyunda hell gidip don't bir know what aynısı. that is. İkinci oyunda Where gidip are they, alırız. Rufus? Yeah. Look, son. You sniffed him out. Rufus bul lan artık şunu. Stop now. Get here. Şunlar mı? Hadi indirelim. Come on. Survival of the fittest. Oğlum Rufus sen dikkat et bak, seni de bu yer bu kurtlar ha. Steady, Jack. Tamam temiz. Whoa. Good work, son. Go on now, Rufus. Look out! Find the rest Bir of them. tane daha mı var? There they are. Come on, son. Come on. Oğlumla avlanma keyif. Nerede lan bu kurtlar? Atlar mı? İyi uçtum ha.
Oğlum amma varmış ya. Dikkat et Rufus. Tamam paket. Burası da tamam. Var mı da? Come on. Gidiyoruz mu? Hayır gittik, bitti bu iş. Tanrış ki görevler ama olayları tabii çocukla vakit geçirme muhabbeti. That was some good shooting, son. So can I go out hunting by myself now? Hold on there, cowboy. You ain't ready for that yet. One step at a time. Ah, please, Pop. We'll go out again soon. Catch something nice for your ma to cook. I reckon I could kill a bear, no I problem. ain't gonna tell you again, Jack. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Yes, sir, I hear you. Hemen götü kalktı. Oğlum bir dur, bir tane vurdun Let's diye. go. Oh, can I ask you something? Sor bakalım Melo olan. Were you a murderer? What? That place where they held us. Ma shouted out guard one time, and he yelled that you were a murderer. Maybe. But I live my life believing there's a difference between killing and murdering. Not for the person who's dead. No. And I guess I've been both. That's how it goes. Ölen kişi için böyle değil tabii. You know, we could be outlaws, you and me. All we did was kill a few wolves. Go. Oğlum özenme bu hayatlara bak. Bu hayatlara özenme, bu hayatlar bok gibi hayatlar, aman oğlum. Kitabını okumaya devam et çocuğum. You're turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. Bu işlere çok da dallanıp budaklanmayacaksın Jack'cığım. Bak, baban yapıyor da memnun mu sanki? Evet, aile yönetici olmadı değil, uncle'la bir görev var galiba ama dayı daha gelmemiş. Gelmiş. Ne yapıyorsun daha? Ter ve zahmetle. Ne istiyorsun daha? Söyle bakalım. Yine mi sığır gütme görevi? Allah'ım lütfen olmasın, hiç sevmiyorum ya. Sığır gitme görevine tav oluyorum oğlum ya. Vallahi. Get up, old man. I am up. Get up. Oh. Oh. There, I'm up. Well, thank the good Lord you're back. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. You want a long sleep, Uncle? That can be arranged. It'll cost me less than... You always was a hard and nasty man, John Marston. You always was a useless, conniving thief. And where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. Come on, old man. Do this together. Abi vallahi şu sığır görevlerine tamam ya. Allah bir ton iş. Harbi eriniyorum biliyor musun yapınca böyle o görevleri. Ay sürüsünüz. Ha sığırlar gidiyoruz lan yine. Hadi bak ye. Ye. Yeah! Come on. Let's keep it moving now. Whoa. Dışarı gitme, nereye gidiyorsun manyak? Heh. Düz devam. Ye. Ay camışlar vay. Yeah! Toparlayın bakayım. Ha. Tamam çıkardık. Load up now. Go first. Get off the pot. Devam. Yeah! Sürüyü Mera'ya götürelim. Mera bu arada dümdüz mü gitmemiz gerekiyor? Anasının şeyindeymiş Mera'da. Tamam abi devam. Dümdüz yardırın lan. İnekler, sığırlar. Let's move here, my four-legged friends. Come on, you dumb heifers. Devam. Sen niye en arkadan geliyorsun oğlum? Sen niye en arkadan? Hadi biraz azim hadi. Come on, let's go. Come on.
No stopping. Let's go. Ay gözüm. Gözümü kırıyordu bazen. Come on. Come on. Come on. God damn it! Oğlum ne oluyor lan? Christ, John! There's stampede! Dur yakalayayım dur. Come on. Oğlum orada ne patladı la? Hey. Eyvah telef olacaklar lan. Oğlum dikkat edin lan. Eyvah Allah eyvah. Ortalık karıştı. Come on. You start to regret this shit. Aldınız mı benim koyunları, inekleri ya? Come on. Come on. Bir tane kaldı. Tamam. Bunlar herhalde treni soyacaklardı. Biz kurtardık bunları. You folks okay? I think we're safe. Thank you. I thought we were done for. Eyvallah Just kardeş. helping out. Now you take care. Allah'a emanet. Yalnız biz yine arasız başımıza bela aldık gibi ama hadi bakalım arkadaşlar. Bizim sığırlar ne oldu bilmiyorum bir de. Let's go. Bizim sığırları inşallah dayı toparlamıştır. Bir tane kalmış şurada. When will you listen to me, boy? You could have got yourself killed. Shut it, old man. Come on. Let's get this herd moving again. Oğlum bayağı bir dağılmış ineklerimiz ya. Hadi inekler toparlanın oğlum. Whoa. Tamam o da geliyor. 10 11 12 All 3 right. tanesi You kayıp. stay front. Whoa there. Oradan değil, dön. Come on, easy up now. 3 tanesi gitti bizim ineklerim valla, görüyor musun? Forward. Yeah. Yeah. Move it. Abi şu çobanlık olayına tamam. Go. Neyse en azından bir olay çıktı. Ama bu olay bizim başımıza bela Move olabilir. on. Move on. Böyle bir hissiyata kapıldım arkadaşlar. You look after the herd. I'll ride back. No thanks. You got your pound of flesh from me today. Yeah! Ya dayı. Ne olacak bu inekler? Let's go. Valla bu inekler burada ne yapacaklar bilmiyorum anasını satayım. Bir şekilde dönerler artık herhalde yani. Umarım kendilerine dönerler. Dönmezlerse zaten hiç benim ineklerim olmamıştır. Değil mi arkadaşlar? Bir ince bir mesaj vermek istedim. Yani dönerse senindir, dönmemişse zaten senin olmamıştır. Ya. Allah! Tuk hadi bakalım. Yine dayının bir boş işi var. Sonra bir tane de bizim oğlanla herhalde yine bir eğlence falan filan yapacağız. Ama oğlan şu an yerinde yok, dayıya yine gideriz. Bakalım bu sefer nasıl boktan bir iş yapacağız dayıyla. Hop! What are you looking at, old man? There's some Mustangs and some such out there beyond that ridge. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Fair At enough. işi. We're nearly out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case of someone just shot me in the head if you don't hurry up. Ulan dayı, senin de nasıl Are bir you dallama gonna man olduğunu up, biliyorum da. kid? Sen de az dallama değilsin de. Hadi bakalım dayı gel. Hoppa. All right, let's get after them. Yeah. Nerede senin bu gördüğün atlar? Dayı. Why you gotta act so biggity all the damn time?
What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well, God forbid I'd do anything around here without checking with His Royal Highness first. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard, you know. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's work. Fix. Yeah. Natlar bunlar herhalde ha, atlar. Gelin bakalım natlar. Kaçırıyor muyuz dayız bunlardan şimdi? Ulan bu da var ya şimdi sağa sola yamultur bizi. Come on. There you go. Come on. Onu yakalıyor. Don't let go of yourself. That's it. Evet hadi bakalım. Allah. Relax now. Nearly Sakin ol at. I'm in trouble here. Sakin ol at. Hadi oğlum dur. Tamam durduk. Come on. Hadi come on come on come on. Yok. Steady now. Gelesi de güzelmiş ha. Tamam tamam tamam. Feisty one. Calm it Pes down. et artık pes et. Güzel bu kadar. Finally. Come. Where Will you you going shut with up? that horse? Have you got one more left in you? Come on. İki tane daha mı yakalayacağız? Bring her over here. Go on, rope one. Ay abi bu basıyor gidiyor. Whoa there. He's not talking, damn it. Ha bunun dışında başka ata atmam gerekiyor galiba. İyi tamam. He's right there. Ya o bizimle geliyor zaten. Tamam tamam okey. Bir an bir beynim eridi. Come on. Oğlum atlar ne kadar uzağa gitmişsiniz ya. Tamam. Oo. Oğlum ne yaptı lan bu? Ya atlar gözünüzü seveyim durun ya. Mount back up, you fool. Hadi hayır konuşma. Get after another one. Bindiğini de ben yakaladım zaten konuşuyorum bir de ya. Now, damn it. Şu griye yapacağım bu sefer. Tamam. Whoa there. Sakin ol at. You're mine now. Hop. Dur yavrum dur kızım. Oh, this ain't good. Dur kızım dur. İyi coştu ha. I got you now. Lan dur. Tamam tamam. I got you. Tamam 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 oldu bu iş oldu bitmek üzere bitmek üzere. Yakalandın hadi. Yakalandın artık. İnat etti ya. Show it who's Lan. boss. Güzel. Come on. Nearly got it. That's more like Tamam. it. Bir tane daha mı? John. Bir tane daha. Herhalde 3 tane yapsak yetecek diye düşünüyorum. Now relax. Tamam. There. Come on, baby. Come on baby, come on. Relax now. Lean into it. Yavrum durur musun artık atçım? Çöheylen. Tamam kızım. Dur yavrum. Now, John. Tamam çocuğum. Aman evladım dur. İnat etme artık. İnat etme. İnat etme naz etme artık. Got it now, John. Whoa. Harbi iyi iş çıkarıyor ata. Steady now. That's it. Oğlum ne kadar uğraştırıyor ya. It's all right. O kadar. Bitti bu iş. Good. Al bunu da dayı. Artık yetsin mi? 3 tane tuttuk dayı. I think that's enough for now. Let's get him back to the ranch. Tamam üçünü de getiriyor güzel.
İyi bari bizim oraya bayağı yakınlaşmışız arkadaşlar. Bayağı bir yol yapmamıza da gerek kalmadı. Fasofiso görevler bunlar ya. RDR2'nin sonu gibi. Acaba herhalde bu oyunun da sonuna doğru geldik gibi artık arkadaşlar. Onda da çok bir işimiz kalmadı gibi oyunda. Go! Make sure there's enough fresh hay. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. Diyene bak. Not a bad day's work. Howdy, partner. Güzel. Şu anda satın alacak yeni eşya. Evet, Jack'in bir görevi daha var. Yani bitirelim arkadaşlar ya. Acele getirmeyelim, bir görev daha varmış. Biz bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Bakalım önümüzdeki bölümde başımıza neler gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.